السلام عليكم، اهلا وسهلا اخوتي واخواتي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وعلى احسن ما يرام. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle recette. وصفة اليوم فهي سهلة جدا، هي وصفة من الوصفات اللي كنت قدمت في الانيفرسير ديال بنتي. جوج ديال التحلية اولا جوج ديال لي مينيارديز بنفس العجين. Je vous propose aujourd'hui une recette que j'avais préparée pour l'anniversaire à ma fille. Une recette très facile à préparer, rapide à réaliser. J'ai préparé 2 مينيارديز de la même préparation. غادي نخليكم تشوفوا طريقة التحضير، اما بالنسبة للمقادير غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف، وغادي نخلي لكم لو لين ديال الكيكة اللي كنت صايبت معكم اللي هي الاساس ديال هاد لي مينيارديز ديالنا. Je vous laisse voir les étapes de la préparation de ces miniardises en vidéo, et pour les ingrédients, je vous les laisserai dans la description, et je vous laisse également le lien de la base de ces miniardises à la fin de la vidéo. من بعد ما وجدت هذاك الخليط ديال الكيكه اللي قلت لكم غادي نخلي لكم المقادير ديالها في صندوق الوصف، غادي نسخن الفران على درجه حراره 180، وغادي نبدا نعمر هاد المول هذا ديال السيليكون اللي متوفر عندها. غادي تعمروه حتى يفوت شويه النص، ومن بعد غادي تغطيوه ببابي كويسون، وغديروا من فوق منه شي لاطه باش يجيكم هذاك لي بوب كيكس يجيوكم بلا. غادي نخليكم تشوفوا الطريقه ديال الطياب ديالها والطريقه ديال التحضير في الفيديو. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis la base de pop cakes dans les moules en silicone. Je vous laisserai les ingrédients en barre d'infos ou à la fin de la vidéo. Donc je vous laisse voir également comment j'ai fait pour les mettre au four. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je les mettrai en cuisson pendant 20 minutes. وهذا بالنسبه للنوع الثاني، فهو تقريبا شبيه للكوب كيك، ولكن ماشي دي كوب كيك، هذه غير لا بريباراسيون ديال الكاطو العادي ديال اللي كنصايبوه بالبيض والحليب والزيت. كما قلت لكم انا كانت باش نكسب شويه ديال الوقت ونوجد بيفو يكون عامر. Ici, comme vous pouvez le voir, donc j'ai fait aussi ce qui ressemble à des cupcakes. Ce n'est pas des cupcakes, c'est pas de la préparation pour les cupcakes, c'est vraiment la préparation pour un gâteau au yaourt ou un gâteau au lait. De ma part, moi je le fais avec le lait, et donc j'ai fait à peu près comme des cupcakes, et puis c'était vraiment pour remplir mon buffet et puis avoir un peu plus de temps pour préparer autre chose. وهنا كما كيبان لكم من بعد ما عمرت هذوك الكوارطات ديالي باش نعطي اختلاف في المذاق، درت هنا الاوريو وغادي ندخلو يطيب في الفران حتى هو على درجه حراره ديال 180 لمده 20 دقيقه. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai rempli mes caissettes et j'ai rajouté des Oreos dans chaque caissette pour changer un peu le goût. Je vais les faire entrer au four et je vais les faire cuire durant 20 minutes à 180 degrés. وهنا غادي نشوفوا من بعد ما طابوا هذوك لي بوب كيكس ديالنا كيجيو على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي نلاصقوا وحده بوحده بالشوكولا، وانتم غتشوفوا معايا الطريقه. Après 20 minutes de cuisson, voici le résultat de nos pop cakes. Nous allons suivre la recette pour voir la prochaine étape. وبالنسبه لشبيه الكوب كيك اولا المادلينات اللي وجدنا حتى هما بالاوريو حتى هما طابوا ووجدوا. دابا غادي نخليوهم يبردوا ومن بعد غادي ندوزو للتزيين. La ressemblance de notre cupcake, donc le gâteau est cuit. Nous allons le laisser refroidir tranquillement et ensuite nous allons passer à la décoration. بالنسبه للنوع الاول، يعني هاد لي بوب كيك هادو اللي خدمنا خليناهم حتى بردوا مزيان، ومن بعد لصقناهم بنيوتيلا وغادي نديروا لهم شوكولاته بيضاء اللي كتكون دايبه في حمام مريم. Pour la décoration de nos pop cakes, je vais les coller avec du Nutella comme vous pouvez le voir, et ensuite je vais les tremper dans du chocolat blanc fondu et je finirai la décoration avec vous.
انا دوزتهم غير مره واحده في الشوكولا، مي نتوما الا بغيتو بياض ناصع ممكن انكم تدوزوهم جوج ديال المرات، غير ما بين كل مره ومره خصكم ديروهم في الثلاجه باش يبردوا مزيان. Je les ai passés qu'une seule fois au chocolat blanc, mais si vous souhaitez avoir un blanc bien satiné et puis avoir quelque chose de vraiment parfait, vous pouvez les passer 2 ou 3 fois. وبالنسبه للشبيه الكوب كيك، فهنا انا صايبت واحد الكريم ديال الزبده اللي كانت بالفاني، غادي نحط لكم المقادير ديالها ان شاء الله في صندوق الوصف، وهي اللي درت بها الديكوراسيون ديالي كما كيبان لكم هنا. Et pour nos madeleines, comme vous pouvez le voir, donc ce n'est pas des cupcakes, ça n'a rien à voir avec les cupcakes. La préparation des cupcakes est à part, j'insiste là-dessus. Donc j'ai mis de la crème au beurre au-dessus et j'ai rajouté un Oreo comme vous pouvez le voir ici. اخواتي واخواتي، كنتمنى ان هذا الفيديو هذه تنال الاعجاب ديالكم، وهذه الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم ايضا. ما تنسونيش بلي لايك لي بارطاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد، والى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله. Mes chers amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette recette va vous plaire. N'hésitez pas à partager, liker et vous abonner pour avoir plus de nouveautés de ma part. À très bientôt avec une nouvelle recette.